भल पाए तुमे काहेकि बुझी पारु गोटे मनुष्य को यह बुझेबाकू गभीर निश्वास नियंतु आ निजको गोटे प्रश्न पचारि काहाकू बारंबार बुझेबाकू पड़ुची जे तुमे तांकू केते भल गोटे किपरि जेउठी बारंबार आली तुम पई समय बाहर कर केवल गोटे मिछ टाणीबा गाड़ी नुही जे जणे ही दुई पाद आगु को आसीबा दरकार। जदि काहाकू बारंबार बुझेबाकू पड़ुची जे तुमे तांकू केते भल पाउच तेबे से संपर्क कि भली आखिरे लुह मनरे कोह आ बारंबार गोटे प्रश्न मु तुमको केते भल पाए तुमे काहेकि बुझी पारुन केबे ना केबे कोनोसी ना कोनोसी संपर्क रे आपण एही वाक्यटी निश्चय कहिथिबे। राति राति अनिद्रा होई निज आत्म सम्मान को भूली जाई गोटे मनुष्य को यह बुझेबाकू चेष्टा निश्चय करिथिबे जे तांको बिना आपण को जीवन किछि भी नहे किंतु टिके रहि जांतो गभीर निश्वास नियंतो आ निजको गोटे प्रश्न पचारंतो जदि काहाकू बारंबार बुझेबाकू पड़ुची जे तुमे तांकू केते भल पाउच मते कुह से संपर्क टिकी परी जे बुझेबाकू बारंबार बुझेबाकू पड़ुची से संपर्क टिकी परी जेउठी बारंबार प्रेमर प्रमाण देबाकू पड़ुची। आजिकल संपर्क गुड़िक ना गोटे गोटे अदालत परि होई गलानी आ आमे समस्ते गोटे गोटे उकिल होई गलानी प्रतिदिन नुआ नुआ दलील माने नुआ नुआ प्रूफ नहीं ठिया हेबाकू पड़ुची। मु काली तुम पई समय बाहर करथेली मु तुम पई अन्य मानकू छाड़ी देइची मु तुम खुशी पई निज खुशी को मारी देइची। अरे बंधु भल पाइबा कोनोसी अपराध नुहे जे आपण काठगोड़ारे ठिया होई निजको निर्दोष बोली साब्यस्त करिवे जेउठी प्रमाण देबाकू पड़े सेठी संदेह थाए आउ जेउठी संदेह थाए सेठी भल पाइबा केवल गोटे मिछ अभिनय होई थाए। सूर्य केबे प्रमाण दिएनी जे से आलोक देई परिबो गोलाप फूल केबे चित्कार करी कुहे नाही जे ता पाखरे वासना अछि सेमानकर उपस्थिति ही यथेष्ट। ठीक सेमिति आपण को प्रकृत भल पाइबा आपण को उपस्थिति जना पड़िबा दरकार आपण को सफेई रु नुहे। अच्छा से काहे बुझु नांती द बिटर ट्रुथ आपण भाबुछंती बोध हुए से निष्ठुर बोध हुए से बुझी पारु नांती किंतु गोटे कठोर कथा सुनि नियंतो से सब किछि बुझी पारंती बास तांको सेथिरि खास किछि फरक पड़ेनी। जो मनीष आपण को आखिर लुह को पढ़ी पारलानी आपण को नीरवता को सुनी पारलानी से आपण को हजार शब्द को केमिति बुझिबो। आमे प्रायतः सेही लोकों को आगरे निजर हृदय को खोली देई थाउ जेउ माने आम हृदयर भाषा जानि ही न थांती आउ तापरे आमे कांदू जे से माने आमको बुझिले नाही। यह आपण को भल पाइबार दोष नुहे यह तो आपण को चयन बा चॉइस रो दोष। तेबे संपर्कर परिचय तो लव सीक्रेट्स तेबे प्रकृत संपर्कटी कौन ट्रू लव रो सीक्रेट गुड़िक कौन अटे जदि आपण प्रकृत रे भल पाइबार संधान करूछंती तेबे एही तीनोटी कथा को निज हृदय रे लेखिक रखंतो। शब्द रु अधिक नीरवतार मूल्य साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम। प्रकृत संपर्क रे तुमको सब बेले कथा कहिबाको पड़िबो नाही दुई जन चुप रहिले मध्य सेठारे कोनोसी अस्वाभाविकता बा ऑकवर्डनेस न थाए। तुमे तुमर दुख कहबा पूर्वरु से तुम मुह देखि बुझी जानती जे आजी तुम मन खराब अछि प्रमाण सेठी दरकार हुएनी कारण अनुभव सेठारी जीवंत थाए। सुरक्षा एवं सम्मान सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट जेउठी ट्रू लव थाए सेठी भय न थाए। जदि मु ताको फोन न करे से रागी जीव जदि मु एमिति न करे से मते छाड़ी की पळेइबो एई भय प्रकृत भल पाइबार न थाए। सेठारे थाई विश्वास सेठारे तुमको तुमर ओरिजिनल रूप रे ग्रहण करा जाए ना कि तुमको बदलेबार चेष्टा करा जाए। प्रयास एक तरफा नुहे प्रेम गोटे टाणीबा गाड़ी नुहे जे जणे ही आगु को टाणु थिबो आउ अन्य जणे केवल बसी थिबो। एहा एक जुगलबंदी
ଯଦି ତୁମେ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ମେସେଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ମନେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତୁମର ଇମୋସନାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି। ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ବୁଝେଇବା, ବହୁତ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦି। ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ ମାଗିବି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିକ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ତାହା ଦୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଇମୋସନର ନିଲାମ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସେହି ମଣିଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବାହାନା ଖୋଜୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦରଜା ବା କବାଟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ହିଁ ନେବ। ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଥଚ ସେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିଗରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଲୋକଟିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଗୁହାରି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଅନୁଭବ କ'ଣ କହୁଛି? କେବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି ଯାହା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା? ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ହୃଦୟର କୋଣକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ନା, ଟିକିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ନା, ତେବେ ଆଗକୁ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସତ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼େ ଏବଂ ପଢ଼ୁଥିବି। ଯଦି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।